Taray! Ako pala kita nag-aaway nga bisita yan, may. Ako pala kita bisita yan, may. Nakakatakot ka kalansay. Ang kamu. Ha? Kalansay ka. Sino kalansay? Sino kalansay? Si Miko, kalansay. Nakakatakot. Kuya Alex, gawa tayo Mak! natin sa YouTube. Sayang Happy hindi ko birthday. na-send sa'yo. Sige. Bakit ka naman, Mak? Eh, Mr. Photogenic ako, no? Teka, naka-compa. Yan ang 1 minute. This is brought to you by Pringles, the #1 drink. Gatso ka pa yung ima na. Pringles, the #1 drink. Kuya. Krista! Kristas, crispy baka. Just call 1919. Alan's Lechon Baka. Kristas, pritong palahak. Sino kayo pala ka? Ay, with the hair. No camera trick. Gamers. Sain mo sa lamin na naman ni Kuya Makmak. Ano niluluto? Yan nga, yaso. Andun yung aso. Miko, punta ulit kayo dito, parade! Miko! Mak. Ginagaya mo. Sarado mo